बंगाली में पूरा पढ़िए जबरदस्त तरीके से। উৎসবে উমা শরতের আলো ছোঁয় যখন উমার চোখে নিদ্রা মগ্ন স্বামী সন্তানদের জাগে দায়িত্বে পরশ করবার কাল নিদ্রা শয্যা ছাড়ল উমা সৌরপ্রখর বিস্তারিত হল ভূমণ্ডলে উমার শঙ্খে কাশফুলেরা বলল, ওই দেখো চেয়ে উৎসবের শুভারম্ভ হলো এই যে। সন্তানদের বিদ্যালয়ে এবং স্বামীকে কর্মক্ষেত্রে পাঠিয়ে চলল উমা নিজ কর্মের দ্বারা। পথে ঘাটে অসুরের তাণ্ডবের সঙ্গে নিত্য লড়াই উমার। হারাতে সে শেখেন, বিজয়ী দেবী সে, জয়ধ্বনি বাজে দেহের শিরায় শিরায়। দৈনন্দিন জীবনে মানব সেবায় চিরন্তন মগ্ন সেবী, 10 গুণে নিপুণ প্রত্যেক মানবের মনোবল। জগৎ নারীর প্রতি মনের উৎসবের উৎস সেবী। কখনো সে জননী বা স্ত্রী, কখনো কন্যা কিংবা কর্মরতী বা সেবিকা, চরম ক্রোধী কিংবা স্নেহের গোলাপ। আছে সে যে মোদের প্রত্যেক ভাবনা। শরৎ উৎসবে সহস্র উমা নিত্য বাঁচে মোদের চোখের সামনে। আসুন জোড়ো হস্তে করি তাদের নমস্কার। তাদের নিয়ে উৎসব মোদের, তাদের দয়ায় মোদের বাস। অন্তরের উৎসবে এই যে উমা চিরন্তন। धन्यवाद। इसका मतलब है ये जो माँ दुर्गा है इसका 10 हाथ है। वैसे ही माँ दुर्गा को हम पूछते हैं, एक्चुअली स्पीकिंग माँ दुर्गा हम सभी में है। जितना नारी ये दुनिया में है सभी एक एक उमा है। तो एक नारी 10 काम करती है, जैसे स्वामी के लिए खाना पकाना, बच्चे को बड़ा करना, खुद काम पे जाना। ये जो असुर होते हैं रास्ते में सब बदमाश गुंडा लोग हैं, उन लोगों से झेलना, उससे फाइट करके अच्छे से मतलब जो पाप है उसका दमन करके जय होके उमा आज हम सब में है। तो एक देवी को हम जब पूछते हैं उससे अच्छा है कि हम बाजू में जो उमा है, मेरी माँ, मेरी वाइफ, मेरी बहन या डॉटर, इन सब को पूजा करें। एक दिन में नहीं, साल में हर दिन पूजा करें। तो यही है मेरा इच्छा। एवरी डे शुड बी इंटरनेशनल। Jorge Lima Lord